good morning mga idol, no. Dito tayo ngayon sa pwesto naman ni Hey sir, good morning dyan. Pwesto nila Boss Dan. Ayan, si idol dito. Siya yung mag-assist sa atin, no. So yan, dito tayo sa pwesto nila Boss Dan, no. Bargain daw tong mga relo na to, guys, so. Yan. 500 na lang. Yan, bargain dito, ha. 700, 500 na lang, oh. Yan, 700 daw, guys. 500 na lang isa. Itong nakahiliran to, tigpa 500 yan, no. Lahat yan. Yun, 500, no. Iba na lang yung iba. Yun, no. Yan, Citizen, guys, na relo. Yan, mga Citizen to, guys, no. 500, 500. Yan, 500 na lang dito, no. So, tingnan nga natin to. 2.5 dito, hublot na relo. So, guys, hublot na relo, no. Yan, 2.5 na lang daw dito. Yan, ito hublot din. Yun, no. So, hublot din na relo. Dito yan, guys, sa pwesto ni Boss Dan, no. Hublot. 2.5 din. 2.5 din. Tik 2.5 din. So 2.5, 2.5, 2.5 din. Ito idol, anong relo to? Tingnan natin. Patik Philip. Oh guys, Patik Philip, ha. Dito naman to sa pwesto ni Boss Dan, no. Saka sa idol natin. Yun. O, kita din pala machine nito mga idol, oh. Magkano? 2.5 guys dito. 2.5, no. Patik Philip. Tig 2.5. So, etong mga to, mga gray, no. Tig 2.5 to. Yan, 2.5, no. Yan, Armitron. Yan, guys, no. 2.5 dito. Ito, idol. 2.5 din. 2.5 din. Ito yung 3.5. Yan yung 3.5. Ito, 2.5 to. 2.5 yan. 2.5, no. Anong relo to? Rolex. Oh, guys, Rolex, no. 2.5. Yan, oh, may gold, black, and yan, yung tatlong yan. 5. 2.5. Ito yung 3.5. 3.5 yan. Ito yung 3.5, guys, no, na relo. Yan, oh. Ito nga, 1.5 lang. Ganda ng kulay. Ganda nito. Richard Mille to, guys, ha. Yung ganda ng kulay, oh. 3.5. Yan, black, no. O, yun. 3.5 mga idol. Ito naman, yan, 7 Friday na relo. 1.8 na lang. Yan, ha. 1.8 dito, no. So, yan yung mga look nyo, guys, mga kulay, no. May black, light brown, no. So, bahala na kayo pumili. Yan, 500 lang yung boss. Last price na yan, 500. So, Pwede sa tubig yan. so dito naman tayo. 1.5. 1.5 to? Oo. 1.5 na lang, guys. Dito sa ano, Tag-Viewer, Carrera. Yan, 1.5, no? 1.5 yan, hanggang doon 1.5. Ito 2,000 to. Ito ang 2,000. Yan, dalawang yan. Oo, dalawa. Pero dito, Tigo 1.5 to. Yan mga idol, oh. Tigo 1.5 yan. Yan, oh. Carrera, Cartier, Patik Philip, no? Oo, 1.5 yan, ha. Tigo 1.5 lang dyan, oh. 1.5 mga idol, ang gaganda, oh. Basta yun lang ang 2,000. Oh, yan. Dalawa na yun. Ganda mga idol, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh, yan, ha. Tag-Viewer na Carrera. 1.5 lang, oh. Grabe. Ikot-ikot yung machine, ah. Oh, 500 na lang, oh. Pambabae, oh. 500 na lang, oh. Ganda. Ito pa, guys, oh. Binargin na, binargin. Bargain na daw. Patik Philip din, guys, oh. Yan, Patik Philip, no. 1.5. Yan. Bargain, 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 no? oh. 1.5 dyan, mga idol, oh. Yan. Ito yung, magkano to? 2,000. Ha? 2,000. 2,000.
Ayan guys, dito sa relo na to, fossil pala to, kaya pala yun oh, ganda. Oh, yan ha, fossil. 2,000 mga idol. Yan, 2,000 dyan no. Blue dial. Ito 2,000 din. Yan, 2,000. Green dial naman to. Fossil mga idol. Kobe, 1.5 na lang dito. Ito 1.5 na lang. Oo, 1.5 yan. Oh, yan guys oh. Yan rado. Yan oh, 1.5 na lang dito. Sa radon to no. Tigo 1.5. Yan, 1.5 siya no, mga idol. Yan, 1.5. Yan pa oh. Oh, Michael Kors. 1.5 daw. Idol, Michael Kors oh. 1.5 no. Mga Michael Kors guys no. Yan, 1.5. Yan. So, yan yung mga latag nila Boss Dan dito no. Yan. So, dito naman tayo sa mga relo na pang malakasan to mga idol. Yan oh. Yan ah. So, mga relo na yan. No? Flex muna natin para makita ng mga viewers natin kung gaano kagaganda itong mga relo nandito rin kay Boss Dan no. So, yan mga idol oh. Diba? Yan, may blue dial, black dial, green dial no, sa mga Seiko na yan. Yan oh, Seiko. Yan oh, mga Seiko yan ah. Sa Invicta naman guys yan, may blue, gold. Saka ito guys oh, yung nag-iiba pag ano, nag-iiba yan. Yan oh, dalawa pala to, may gold na rin dito na naka-display ngayon idol oh. 4.5 yan no, negotiable. Yan, 4.5. Doon naman sa ito yung carbon fiber no na relo. 12K, 10K na lang daw dyan mga idol no. 10K. Yan sa Panerai yung yun, shoutout kay Tony Vlog. Andito pala. Andiyan nakaupo oh, sa pwesto ni Boss Dan. Shoutout no sa mga viewers namin. Yan. Yun, shoutout kay Tony Vlog no. May ikot kami mamaya. Pakita nga natin sa kanila to. 4.5 Invicta. Guys oh, ganda. 4.5 Invicta. Bumagsak.